السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي التلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، نرحب بكم في المدرسة الحرة للغات لكل دي لونغ دائما مع بروف جمال جيجي. ومعنا اليوم إن شاء الله نلتقي اليوم مع توقعات شهادة السنة خامسة إذا كتب ربي إن شاء الله. ورجعنا نقراو إن شاء الله تزول هذه الغمة تاع كورونا فيروس إن شاء الله. إذا رجعنا نقراو كم بحسب التوقعات، هناك عندنا السوجي الأول اللي نقترحه ان ترومبلومون دو تير. ان ترومبلومون دو تير يعني زلزال بالعربية، يعني الزلزال، زلزال الأرض، ان ترومبلومون ولا تحرك الأرض. فوندردي à 8h، الجمعة على الساعة 8. du matin à 8h du matin على 8 صباحا. j'entends أسمع un bruit صوت comme un tonnerre كالرعد، يشبه الرعد. un tonnerre يعني الرعد. دونك نزيدو نشرحوه بالعربية. et la maison se met à trembler، وبدأت البيت بدأ يرتجف. les fenêtres النوافذ grincent. grince sur le verbe grincer، premier groupe بالعربية هو الصوت الذي نسمعه عندما ينبعث من زجاج النوافذ، تبعثه زجاج النوافذ، ويكون عندما تكون الريح قوية هنا. dans la rue le sol s'ouvre. dans la rue يعني dans la rue في الطريق هنا. le sol s'ouvre الأرض تفتح هكذا، يعني par exemple الأرض s'ouvre تفتح، يعني تفتح يعني من الزلزال، يعني من عظمة الزلزال. le tremblement de terre الزلزال أو تحرك الأرض est une catastrophe naturelle، هو كارثة طبيعية. les voitures ne peuvent pas rouler. السيارات لا تستطيع السير. et les écoles sont fermées، والمدارس مغلقة. il faut apprendre les gestes de sécurité، يجب أن نتعلم les gestes de sécurité. بعض مثلا كما يقول les gestes de sécurité هي عبارة باللغة العربية un geste de sécurité يعني خطوات الوقاية أو بعض un geste je sais pas، il m'a fait un geste comme ça je sais pas en arabe للوقاية. بعض يعني مبتدئات الوقاية أو حاجة كما هذه. il faut apprendre les gestes de sécurité، يعني باش تحمي لازم تتعلم هذوما لي جيست. je pas trouvé le mot en arabe باللغة العربية، لم يوجد un geste هكا. tu peux dire par exemple on peut dire يعني نقدر نترجمها il faut apprendre، يجب أن نتعلم طرق الحماية، كيف نحمي أنفسنا يعني عندما يكون هناك زلزال. se mettre à l'abri، يعني se mettre à l'abri هنا يعني نلتجئوا كيما نقولوا نحن الملجأ يحمينا اللي ما هوش فيه. et sous les cadres des portes، يعني إطارات الأبواب. ou encore وكذلك sous une table solide، أو نختبئ هنا خطوات الحماية أو الأفعال احنا اللي نديروها ديريكتومون تاع الحماية تاعنا نحنا، هي نجيو
sous une table solide يعني تحت منضدة صلبة وقوية ديريكتومون تحت منضدة طاولة تحت طاولة قوية وذاك لي كادر وقال لك هنا لي كادر دي بورت سو ميتر على بري يعني نلتجئوا لحاجة كملجأ يعني باغ اكزومبل نلتجئوا نحنا ديريكتومون كملجأ. هنا اكسبليكاسيون اون عرب هنا نعطينا زدنا هنا شرح هذا التكست اون عرب. جونتون يعني اسمع جونتون سي الفيرب انتوندر تروازيام جروب. بروي هو صوت. تونير حطوا في بالكم هذا تونير هو الرعد صوت الرعد تونير. ترومبلي يرتجف ترومبلي بس كي نقولوا حنا ترومبلومون دو تير نقولوا حنا ترومبلومون دو تير نقصدوا زلزال غرانس أو كاين لي فونيتر غرانس هنا لي فونيتر هاهم هنا لي فونيتر هاهو هنا لي فونيتر غرانس غرانس سي لو فيرب غرانسي. وش شرحته هنا باللغة العربية؟ صرير هو الصوت الذي هو عبارة نقولوا له صرير بالعربية هو صرير هو الصوت الذي تطلقه النوافذ عندما تكون عرضة للرياح القوية. ها هو واش معناتها غرانسي لو فيرب غرانسي وغرانس هنا او ان تي باسكو كاين لي فونيتر. نجيو حنا لي كيستيون. Les questions هنا compréhension premièrement conscient de l'écrit يعني فهم النص تاعنا نحنا هذا النص تاعنا نحنا اللي درناه هذا ها هو النص تاعنا نحنا فهم النص. نجيو هنا فهم النص. جيكري فري او فو يا نكتب صحيح أو خطأ. كون لا تير ترومبل عندما تهتز الأرض أو ترتجف الأرض أو تتزلزل الأرض عندنا واش كاين C'est une catastrophe naturelle. Est-ce que c'est est-ce que c'est vrai ou la faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est une catastrophe naturelle. Vrai. Vrai. C'est un accident. C'est faux. ما هيش accident. C'est faux. نكتب هنا faux. Les voitures peuvent rouler. C'est faux. Mais les voitures ne peuvent pas rouler. ما يقدروش يسيروا لا تسير السيارات. Est-ce que les voitures peuvent rouler هو قال لنا les voitures peuvent rouler سامحوني les voitures peuvent rouler يعني par exemple هل تستطيع أن تسير السيارات؟ c'est un accident يعني هل هي quand la terre tremble زيد نعاودوا terre tremble عندما تتزلزل الأرض c'est une catastrophe naturelle. هل هي كارثة طبيعية؟ vrai صحيح. c'est un accident. هل هي حادث؟ faux. les voitures peuvent rouler. هل تستطيع السيارات أن تسير؟ faux. هذا faux. se mettre à l'abri يعني نلتجئ إلى ملجأ يعني vrai باش نحميو أنفسنا. relève du texte un adjectif cardinal. احنا عندنا adjectif cardinal vendredi à 8h عندنا 8 عندنا un verbe à l'infinitif. نجيو هنا un verbe à l'infinitif. نجيو le texte هنا la maison se met à trembler. À trembler c'est un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif à trembler. Trembler. ER à la fin. Les verbes à l'infinitif toujours qui te le gars. A fouga accent, tu mets le verbe à l'infinitif. Troisième question, choisis le mot qui convient. اختر الاسم المناسب هنا. Bon, trembler veut dire casser ou la bouger. احنا عندنا bouger. trembler يعني عندما هنا trembler يعني bouger.
trembler يعني تتحرك الأرض هنا bouger. Relève du texte un adjectif qualificatif. اجبد من النص يعني par exemple un adjectif qualificatif. حنا قرينا كي نرجعو للنص هنا واش نلقاو encore sous une table solide. ها solide نحطو هنا solide. Je complète. Il se met أكمل يعني il se met à l'abri. Il se met sur le verbe être بس هنا pronominal. Tu هنا واش تجي tu te mets le prénom réfléchi. Tu te mets à l'abri. Nounou, tu te mets هنا هنا عندك لديك tu te mets à l'abri. هذا le pronom personnel, هذا le pronom réfléchi. هذا le pronom personnel, هذا le pronom réfléchi. Nounou هنا نبدلو به. Nous nous mettons à l'abri. Nous nous mettons à l'abri. À l'abri. C'est la c'est cinquième question. نجيو هنا sixième question. Écrit au singulier. عندنا هنا singulier هو المفرد. Pluriel هو الجمع. هنا عندك هو pluriel هنا. Les voitures ne peuvent pas rouler. هنا في singulier تاع les هو la parce que voiture c'est féminin. La voiture la voiture ne peut pas rouler. Production écrite. Je vais dire production écrite. Écris un petit texte en répondant aux questions suivantes. Je vais dire هنا اكتب نص صغير بالإجابة على الأسئلة التالية. Quand la terre tremble, que font les murs? عندما تتحرك الأرض أو تتزلزل يعني زلزال الأرض ماذا تفعل الجدران؟ Faut-il se rapprocher des fenêtres? Pourquoi? أيجب الاقتراب من النوافذ؟ لماذا؟ Où doit-on se mettre؟ أين يجب أن نكون؟ أو أين يجب أن نضع أنفسنا؟ أو أين يجب أن نضع أنفسنا؟ Le tremblement de terre, est-ce un accident ou une catastrophe? الزلزال هل هو حادث أو هو كارثة؟ نجيو هنا الإجابة هنا production écrite. Quand la terre tremble, les murs bougent. Bon. واش قلنا هنا الأول هنا واش قلنا؟ Quand la terre tremble, que font les murs? واش قلنا نحنا هنا؟ Quand la terre tremble, les murs bougent. عندما تتحرك الأرض تتحرك الجدران معها. Il nous faut s'approcher des fenêtres parce que les vitres se brisent. لا يجب الاقتراب من النوافذ لأن الزجاج يتحطم يتكسر. On doit se mettre à l'abri sous une table solide. يجب أن نلجأ إلى الملجأ يعني تحت طاولة صلبة أو قوية. Le tremblement de terre est catastrophe naturelle.
le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. هنا جاوبنا نعاودو production écrite. La première question, je قلت qu'est-ce qu'on a dit la première question? On a dit, réponds aux questions suivantes. Quand la terre tremble, que font les murs? Quand la terre tremble, les murs bougent. Deuxième question. Faut-il se rapprocher des fenêtres? Pourquoi? Il ne faut s'approcher des fenêtres parce que les vitres se brisent. لا يجب الاقتراب من النوافذ لأن الزجاج ينكسر. Troisième question. Où doit-on se mettre? On doit se mettre à l'abri. يعني نلتجئ إلى l'abri. c'est يعني حاجة تحمينا، بلاصة تحمينا نسميوها l'abri. Sous une table solide، تحت منضدة أو طاولة صلبة. Le tremblement de terre, est-ce un accident ou une catastrophe? Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. نتمنى أن هذا الفيديو قد أعجبكم، ونتمنى لكم عودة، ونتمنى أن ينتهي هذا الوباء وتعودوا إلى الدراسة، ومع تحية المدرسة الحرة.